नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। दशम श्रेणी पास पोस्ट ऑफिस जीडीएस जॉब आउ गोटे नुआ वीडियो को डाकसेवक दिव्य आपको स्वागत जनाऊँगी। तेबे आपण खुशीर खबर फास्ट मेरिट लिस्ट आपण जहाँ 6 तारिख में आसी जाइए। तेबे जतिक सीट आसीला से सीट्रे आपर सब पिला सिलेक्शन हो सारी। बहुत पिला सेकेंड मेरिट लिस्ट को अपेक्षा कर पिला डाउट रही जे सेकेंड मेरिट लिस्ट आसब ना, कारण सब पोस्ट रे तो फिलअप हो सारी। सेकेंड मेरिट लिस्ट कौन भी पोस्ट फांका नहीं, सेकेंड मेरिट लिस्ट आसब ना। तेज देखो सेकेंड मेरिट लिस्ट आसो कि ना, एवं सेकेंड मेरिट लिस्ट आपर जदि सेकेंड मेरिट लिस्ट आपंप आसो तेज आपर केबे तार डेट रही। बहुत पिला पचारुले जे सेकेंड मेरिट लिस्ट केबे आसो ताहा आज वीडियो माध्यम जाना। एवं जीडीएस सिलेक्शन केमिति हुए, कौन डिविजन में आपर केते लेखाएं कटअप गला से विषय में आज वीडियो माध्यम जाना। एवं ये जो वैकेंसी आसी वैकेंसी आपंपाई केतुटी मेरिट लिस्ट शेष पर्यंत आसो आज वीडियो माध्यम जाना। एवं आपण यूट्यूब कमेंट सेक्शन में बहुत प्रकार क्वेश्चन पचारि तेज क्या रिप्लाई दीजिए क्या रिप्लाई दे पारि नहीं, से सब उत्तर आप सहित आज शेयर करी। तेज प्रथम रू शेष पर्यंत वीडियोटी देखिए, डिटेल्स बुझीपारे ए टू जेड। आपने जदि वीडियोटी स्किप कर देखुं किसी भी बुझीपारे ना। जदि सर्वप्रथम चैनल को विजिट कर चैनल को आपने सब्सक्राइब करेंगे, पाखे नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर ऑल शेयर करदे, कारण पोस्ट ऑफिस जॉब नुहे ओडिशा आसुवा प्रत्येक जॉब अपडेट आपने चैनल माध्यम पाइपारे। आपने मोर टेलीग्राम चैनल में जुड़ी होइजिबे। ओडिशा जीडीएस दिव्य टेलीग्राम चैनल रही से आपने जुड़ी होइजिबे। से ओडिशा आसुवा और सेंट्रल गवर्नमेंट जेते सब जहाँ आसूँ गवर्नमेंट जॉब प्राइवेट जॉब अपडेट आपको मो पीडीएफ टी आपको शेयर करदे टेलीग्राम ग्रुप रे। एबे आसंतु आलोचना करिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस जॉब सेकेंड मेरिट लिस्ट आसो कि ना। तेज देखो फास्ट मेरिट लिस्ट आपण 6 तारिख में आपण आसी जाइए। खुशी खबर जो मैंने सिलेक्टेड होती कंग्राचुलेसन। तेज से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टी 23 तारिख सुधा करने पड़ो निज निज डिविजनल हेड ऑफिस रे। डिविजन ऑफिस अलग हेड ऑफिस अलग। तेज आपर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टी हम से प्रत्येक डिविजन में आपर रही जो मैंने कि जो डिविजन में सिलेक्शन होती डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टी सही डिविजन में हम। एवं चतुर्थ शनिवार एवं सेकेंड सटरडे अर्थात द्वितीय शनिवार आपर डिविजन ऑफिस टी बंद रुहे। तेज आपने जदि जी कौन वर्किंग डे आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 23 तारिख सुधा आपने कर सारे। तापर सेकेंड वेरिफिकेशन आपको मोबाइल को आपको पुणी एक मेसेज आसो कि आपको इनफर्म करेंगे सेकेंड वेरिफिकेशन व्यस्त हे ना। आपने एवं आसतु आलोचना करवा जे सेकेंड मेरिट लिस्ट आपंपाई आसो कि ना। फास्ट मेरिट लिस्ट आपंपाई 1191 पदवी में डिटेल पिला सिलेक्शन हो सारी। आपने जानी आउ गोटे कथा आश्चर्य हे, आपने प्रायतः देखिथिबे जे प्रत्येक डिविजन में प्राय 3 ରୁ 4 जन पिला 100 लेखा परसेंटेज 99% 98 रखी एप्लाई कर 100% प्रायतः प्रत्येक डिविजन में 3 ରୁ 4 जन पिला रखी। तेबे से सब जो एप्लाई आपर फेक एप्लाई होती एवं किछि पिला आपर जीडीएस रे बर्तमान अच्छी पुणी धरा जाऊ से एबीपीएम पोस्ट होती केवल बीपीएम पोस्ट रे पकई एवं से कौटी कोरापुट मालकानगिरी होती किए जाजपुर किए खुर्दारे एप्लाई कर। तो से बहुत पिला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को जीवे ना। और किसी पिला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपर काटो जदि आपर एप्लाई कर सारी जदि कास्ट सर्टिफिकेट काढ़ी जदि आपर डॉक्यूमेंट कौन भी नेम मिसमैच थी आधार कार्ड सहित आधार कार्ड डेट ऑफ बर्थ सहित आपर 10 क्लास सर्टिफिकेट आपर डेट ऑफ बर्थ मिसुन कि आपर कास्ट सर्टिफिकेट वैलिडिटी सरी जाइए। एमती आपर बहुत सारा क्राइटेरिया रही आपको काटिया बुझे जे फॉर्म रिजेक्टेड होगापी आपर बहुत सारा क्राइटेरिया रही। बर्तमान जो फास्ट मेरिट लिस्ट आपर 1191 आपर देखुं एपर सेकेंड मेरिट लिस्ट रे पुणी आपर 500 ରୁ 600 जन नुआ पिला पुणी सिलेक्शन आसो। पूर्व वर्षर एक कथा आपंपाई नुआ कथा किसी कहूना। आपने पूर्व वर्षर 2025 सेकेंड मेरिट लिस्ट को देखिए 1101 पदवी में फास्ट मेरिट लिस्ट समस्त पिला आसी। सेकेंड मेरिट लिस्ट बेलू पुणी 500 केते जन पिला पुणी सेकेंड सिलेक्शन रे चांस पाइले। तबे देखो केते पिला आपनकर काटिले प्रायतः 600 पिला आपनकर सिलेक्शन हेले 500 पिला पुणी आपनकर नुआ सुजोग पाइले। तेज दर्शक बंधु यही वीडियो माध्यम आपंपाई गोटे छोटिया कथा कहना चाहूँगी। जो मैंने वीडियो माध्यम किसी जानापी नुआ कथा जानते से समस्ते सपोर्ट करूँ। एवं जो मैंने कि वीडियो रे एआडू सेआडू आसी किसी लिखुंट जे आप वीडियोटी लंग करुँच कौन गप भाया कहते। तेज देखो आपने यूट्यूब रे आहरी बहुत सारा जीडीएस को नहीं आपने वीडियो पाइपर आपने वीडियो देखूँ। मु लंग वीडियोटी आपंपाई आपको शेयर करे जे आपने या भीतर भी आहरी बहुत किसी कथा अच्छे आपने जानते बोली मुझे लंग वीडियोटी आप सहित शेयर करे जे आप जीडीएस एपरी हो सेपरी हो आप डिटेल्स आप ए टू जेड बेस लेवल आप सब किसी डिटेल्स शेयर करने चाहे। तेज जो मानू कि मोर वीडियोटी पसंद नुहे से अन्यर वीडियो आपने देखिपारे। एवं आउ गोटे कथा जे आपर वीडियो मुझे ए टू जेड कहूँ डिटेली आपर बेसिक आपर डिटेल्स आप सहित मुझे शेयर करुँची।
କିନ୍ତୁ କିଛି ପିଲା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଡାଇରେକ୍ଟ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏବଂ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମୋତେ ମେସେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଜିଡ଼ିଏସ୍ର ସେକେଣ୍ଡ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ କେବେ ଆସିବ, ଏଇଟା କେବେ ଆସିବ, ସେଇଟା କେବେ ଆସିବ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଛି ଯଦି କିଛି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଥିବ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ମେସେଜ୍ କରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିକି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ବନାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଇ କଥା ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଦେବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ପୁଣି ସେହି କଥା ପୁଣି ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ଆପଣମାନେ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଯାଇ କିମ୍ବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଯାଇ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ପର୍ସନାଲ ମଧ୍ୟ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ମୁଁ ମୋର ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡାଉଟଟିକୁ କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଭିଡ଼ିଓ ନ ଦେଖି ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ଅଯଥାରେ ଆପଣମାନେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ କିମ୍ବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ମେସେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ଆଜ୍ଞା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିବେ, ଯଦି ନ ବୁଝିପାରିଲେ ଆପଣମାନେ ପଚାରିବେ ସେକେଣ୍ଡ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ କେବେ ଆସିବ, ସେକେଣ୍ଡ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ କେବେ ଆସିବ ମୁଁ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କହିସାରିଥିଲି, ଏବଂ ବହୁତ ସାରା ପିଲା ସେହି ସେମ୍ କଥା ପଚାରୁଛନ୍ତି ସେକେଣ୍ଡ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ କେବେ ଆସିବ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ବନାଏ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଟପିକକୁ ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ବନାଏ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଟପିକରେ ଭିଡ଼ିଓଟି କରିଥିବି, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର 4-5ଟି ଟପିକକୁ ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର କହିଦିଏ ଆଗତୁରା ଭାବରେ। ତେବେ ଯାହା ହେଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଏମିତି ଥାଉ, ଯେଉଁମାନେ କି ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି, ଏମିତି ଆପଣମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଥାଉ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ଜିଡ଼ିଏସ୍ର ସେକେଣ୍ଡ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ କେବେ ଆସିବ। ଫାଷ୍ଟ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ହେଉଛି 23 ତାରିଖ, 23 ମାର୍ଚ୍ଚ 2024। ତେବେ ସେକେଣ୍ଡ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେବେ ଆସିବ ନା ସେକେଣ୍ଡ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ 20 ତାରିଖରୁ 25 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଆସିବ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ନାହିଁ, କାରଣ ଜିଡ଼ିଏସ୍ର ଯେଉଁ ରେଜଲ୍ଟର ଯେଉଁ ଡେଟ୍କୁ ନେଇ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ବହୁତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟସ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଡେଟ୍ କହିବି ନାହିଁ। ଯେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପିଡ଼ିଏଫ୍ଟି ସେୟାର କରିଦେଇଥିଲି। ସେକେଣ୍ଡ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଲା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ପ୍ରଥମେ ପିଡ଼ିଏଫ୍ଟି ସେୟାର କରିଦେବେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିନେବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିବି ଯେ କେତେ କ'ଣ କଟଅଫ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗଲା। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର ହୋଇଯାଇଥିବ ଯେ ସେକେଣ୍ଡ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆସିବ କି ନା ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ କି ଡାଉଟ୍ରେ ଥିଲେ ସେକେଣ୍ଡ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆସିବ ଏବଂ କେତୋଟି ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆସିବ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କର ମେ ମାସ ଲାଷ୍ଟ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣମାନଙ୍କର 5ରୁ 6ଟି ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିବ। ମେ ମାସ କିମ୍ବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୁନ୍ ମାସରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜିଡ଼ିଏସ୍ର ଯେଉଁମାନେ କି ଜିଡ଼ିଏସ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଟ୍ରାନ୍ସଫରର ପୋର୍ଟାଲଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଓପନ୍ ହେବ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ କି ଜିଡ଼ିଏସ୍ର ଜଏନିଂ ହେବେ ସେମାନଙ୍କର 2 ବର୍ଷ ପରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫରର ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ କି ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ପାଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଜିଡ଼ିଏସ୍ ସର୍ଭିସ୍ ପିରିୟଡ଼ ଯଦି ଗୋଟେ ବର୍ଷ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରୁଥିବେ ତେବେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ କି ନୂଆ କରି ଜିଡ଼ିଏସ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ 2 ବର୍ଷ ଏଇ ଜିଡ଼ିଏସ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଫ୍ୟାସିଲିଟି। ଏବଂ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଜିଡ଼ିଏସ୍ର ବେନିଫିଟ୍ସ ବା ମେରିଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ କହିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜିଡ଼ିଏସ୍ର ଡିମେରିଟ୍ କିଛି ଡିମେରିଟ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ଜିଡ଼ିଏସ୍ରେ, ଯେଉଁମାନେ କି ସର୍ଭାଇଭ୍ କରି ରହିପାରିବେ ତ ଜିଡ଼ିଏସ୍ ଜବ୍କୁ ଆସନ୍ତୁ। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜିଡ଼ିଏସ୍ ଜବ୍ର ଯେଉଁ ଡାର୍କ ସାଇଡ଼୍ଟି ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବି। ବହୁତ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜିଡ଼ିଏସ୍ର ଟାର୍ଗେଟକୁ ନେଇ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ କହିଥିଲେ। ଜିଡ଼ିଏସ୍ର ଟାର୍ଗେଟକୁ ନେଇ ଜିଡ଼ିଏସ୍ର କେତେ କ'ଣ ଟାର୍ଗେଟ ମିଳିଛି, ଟାର୍ଗେଟ ପ୍ରେସର ଏଥିରେ ରୁହେ କି, ଏ ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ନେଇ ଆସିବି। ତେବେ ଏହାର ମେରିଟ୍ ଏବଂ ଡିମେରିଟ୍କୁ ମୁଁ ସେଥିରେ ତୁଳନା କରିବି ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତୁ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜିଡ଼ିଏସ୍ର ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ନୂଆ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଆସିବ। ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଫର୍ମଟି ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ସେଥିରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା ଜିଡ଼ିଏସ୍ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ 1 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଲେଖାଯାଇଥିଲା, ସିଡ୍ୟୁଲ୍ 2 ଭ୍ୟାକେନ୍ସିଟି ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିବ। ତେବେ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ 2025 ଅପେକ୍ଷା 2026ରେ କମ୍ କଟଅଫ୍ ଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ କି କଟଅଫ୍ଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିଥିବେ ସେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ। 2026ରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଟଅଫ୍ଟି ଅଳ୍ପ ଯାଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ମାନନ୍ତୁ କି ନ ମାନନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର କଟଅଫ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଳ୍ପ ଯାଇଛି। ଏବଂ ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିଭିଜନରେ 3ରୁ 4 ଜଣ ପିଲା ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଅଧିକ ଅଛନ୍ତି 100% ମାର୍କ କିମ୍ବା 99 ରଖିଛନ୍ତି, 98 ରଖିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ 98, 99 ଏବଂ ଯେଉଁ 100% ଲେଖା ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି ଏସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଫଲ୍ସ ଆପ୍ଲାଏ। ଏବଂ କିଛି ପିଲା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଡ଼ିଏସ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଜିଡ଼ିଏସ୍ର ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ଜିଡ଼ିଏସ୍ରେ ପାଖାପାଖି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି କି କାହାର ଏବିପିଏମ୍ ରହିଛି ପୁଣି ବିପିଏମ୍ରେ ପାଇବା ପାଇଁ ପୁଣି ସେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭ୍ୟାକେନ୍ସିରୁ ପୁଣି ଭାଗ ପକାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ এই জিডিএসরে পুଣି ସେମାନେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯିବେ ନାହିଁ। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେକେଣ୍ଡ ଭ୍ୟାକେନ୍ସିରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚାନ୍ସ ରହିଛି। ଫାଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସିରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବା ଫାଷ୍ଟ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତେ କଟଅଫ୍ଟି ଯାଇଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର 1% ଏବଂ 1.5% ଏମିତି ଆପଣମାନଙ୍କର କଟଅଫ୍ଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇୟର୍ରୁ କମିବ, ବେଶୀ ଆଉ କମିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଥାର୍ଡ଼ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଆପଣମାନଙ୍କର କମିବ। 4th, 5th, 6th ଆପଣମାନଙ୍କର 5ରୁ କିମ୍ବା 6ଟି ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିବ।